دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به نیمه دوم رقابت منتخب‌های المپی لبنان و ایران. حساب رقابت بعد از قسم اول دیدار 1-0 است. یگانه گل را در نیمه اول فوتبالباز منتخب المپی جمهوری اسلامی ایران مهدی لموچی ترجی به هدف رساند و بعد از قسم اول رقابت تا آخر قسم اول رقابت سعی‌ترش دست‌ها کوشش کردند ولی دیگر به زدن گل دست نیافتند. امکانات‌های گلزنی علل خصوص برای فوتبالبازان کشور ایران خیلی زیاد فراهم آمدند، اما آنها دیگر بیش از یک گل به طور دروازه رقیب زدن نتوانستند. با همین حساب یعنی با حساب 0 و 1 بازی در نیمه اول به انجام رسید. در حیات دسته‌ها طوری مشاهده میکنیم به فرق از قسم اول یگان تغییرات به چشم نمیرسد. بیاید بار دیگر حیات را به شما شناس بنمایم. دروازه‌بان منتخب لبنان رقم 21 انتونی خیر الدوحی است و فوتبالبازانی که در میدان هستند اینها میباشند. رقم 2 تونی الیاس میکائیل، رقم 4 محمد الحیک، رقم 5 حسین مرتضی، رقم 8 حسین عواد، رقم 9 محمد ناصر، تحت رقم 10 مهدی زین بازی میکند، رقم 12 ربو مزبون، رقم 17 زین الدین فران، رقم 18 حسن سرور، رقم 20 خلیل بدر کاپیتان دسته به حساب می رود و سرمربی منتخب لبنان این جمال طه از خود کشور لبنان به حساب می رود و هیئت منتخب تو 23 ساله کشور ایران باشد به طور ذیل است. سر اول بیاید به همین حمله متوجه شویم که با چی انجام می‌یابد. از کنار کوشش‌ها هستند امیرعلی صادقی ولی تو برو نزد پایه‌های محمد الحیک دور کرده توانست. اکنون توجه میکنیم به هیئت فوتبالبازان المپی کشور ایران. اینجا رقم 1 دروازه‌بان علیرضا رضایی است. بعداً فوتبالبازانی که در میدان هستند تحت رقم 4 سامان فلاح ورنمی، رقم 7 حسین نخودکار، رقم 8 محمد خدا بندهلا، رقم 9 مهدی هاشم نژاد. اینجا قاعده بازی ویران شد در مرکز میدان بر ضد فوتبالبازی کشور لبنان. تحت رقم 10 یاسین سلمانی کاپیتان دسته بازی میکند، رقم 13 میلادکار، رقم 16 مهدی لموچی ترجی مؤلف یگانه گل در قسم اول رقابت، رقم 18 امیرعلی صادقی و رقم 19 یونس اکبرپور، رقم 20 اوریا برزگار به حساب می‌روند. سرمربی منتخب المپی جمهوری اسلامی ایران مهدی مهدوی که به حساب می‌رود. دوباره بازی امروز را با شما آشنا میکنیم. تیجس نگوینکار از کشور هندوستان بازی مذکور را حکمی میکند. با او از دو کنار هموطنانش تونی جوزف لوئیس و سومانتا دو تا کمک میرسانند. دوباره ایجاتی باشد رومان ارمغان به حساب میرود. خاطر رسان میکنیم که این بازی دور دوم گروهی مرحله انتخابی چمپیونات آسیا بین جوانان تو 23 ساله به حساب می رود. دسته ها کوشش کرده رسیدند تا به چمپیونات آسیا که سال 2022 در کشور ازبکستان برگزار می شود راه یابند و اونجا برای قهرمانی های نوبتی خود تلاش و کوشش و جهد و تکاپو بسازند. با حمله نوبتی لبنان متوجه میشویم در قسم دوم لبنانی خیلی فعال شدند. پرتاف به داخل جریمه‌گاه امکانیت میجوید برای ضربه زنی. مهدی زین پرتاف به عقب اجرا کرده شد ولی اکنون با تو فوتبالبازان کشور ایران هستند. به حمله میرود اینجا کاپیتان دسته یاسین سلمانی و توپ بیرون از میدان میشود. قاعده بازی ویران نشده است. همه بازی های گروه بی در جمهوری تاجیکستان یعنی در کشور ما در پایتخت کشور ما برگزار می شوند در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی. الکی بازی دور یکم خاتمه یافتند که آنها که بازی دور یکم گروهی روز 25 اکتبر دایر شدند و در آنها البته توانستند
ایران بر نپال با حساب 4-0 و تاجیکستان بر لبنان با حساب 1-0 غلبه خود را به دست آورند. اکنون چون لبنان در بازی اول مغلوب شد، این معنای آن را دارد که بازی حیات و ممات برای دسته مذکور محسوب می شود. اگر در بازی مذکور لبنان مغلوب شود، این معنای آن را خواهد داشت که دسته مذکور امکانیت را از دست می‌دهد حتی برای گرفتن زینه دوم، چون که در زینه دوم اگر تاجیکستان قرار بگیرد، پس تاجیکستان در بازی بین خودی لبنان را شکست داد و عموما اگر امروز مغلوب شود دسته لبنان از ایران و بعدا تاجیکستان بر نپال غلبه به دست آورد، این معنای اون را خواهد داشت که این دو دسته یعنی لبنان و نپال همه امکانات خود را از دست می‌دهند برای برآمدن به مرحله فینالی چمپیونات آسیا بین جوانان تا 23 ساله. پرتاف به کنار میدان، حمله نوبتی لبنان و محض با درک همین حالت و برای نشان دادن مسئولیت بیشتر فوتبالبازان کشور لبنان به قسم دوم با تیاری دیگر آمدند و طور ما شما مشاهده میکنیم در نیمه دوم شماره هجومی کشور لبنان خیلی زیاد به چشم میرسند. قاعده بازی در مرکز میدان ویران کرده شد دوستان ارجمند و مقابل یونس اکبرپور. اینجا قاعده تیزی به نظر رسید، طور مشاهده میکنیم او توپ را از یک پهلوی ربان مزبون زد و از پهلوی دیگری حرکت نمود. نیم حمایتگری منتخب لبنان قاعده بازی را ویران کرد در مرکز میدان. با همه همین فعالیتی که فوتبالبازان کشور لبنان در قسم دوم رقابت نشان میدهند، بازیکنان ایران در بازی و با نشان دادن بازی اولی خود میخواهند جواب ارزنده بگردانند و لبنانی‌ها البته به نیمه دوم تنها با یک مقصد آمدند تا برای نتیجه خوب و نتیجه مثبت تلاش و جهت تکاپو بسازند. پرتاف به کنار، یاسین سلمانی میلاد بازم تو با این فوتبالباز برمیگردد. میلاد کار ارسال به کنار میدان درست و دقیق اجرا کرده شد چنین پرتاف معدل مجتری و جریمه گاه وارد شد و اینجا قاعده بازی ویران نشده است. دوباره اشاره میکند که میتواند دروازه‌بان از نزدیکی دروازه توپ را وارد بازی بنماید و حمله را با چنین ضربه خود آغاز کند. بار دیگر توجه میکنیم که چگونه با جریمه گاه وارد گردید یونس اکبرپور بعد از آنکه مهدی لموچی با طرفی پرتاف کرد. از پا افتید یونس اکبرپور ولی داور اشاره کرد که قاعده بازی اینجا ویران نشده است. غیر از گروه ما، گروه بی که اینجا گفتیم ایران، تاجیکستان، لبنان و نپال شاملند، باز گروه دیگر هم هستند که بازی آنها در کشورهای دیگر دایر شده ایستادند. در مورد گروه ای در قسم اول الکی گفتیم که سوریه، قطر، یمن و شریلانکا شامل گروه مذکور هستند و دستای دیگر در گروه دیگر برای برآمدن به دور نوبتی کوشش‌ها کرده ایستادند. بازی دور یکم گروه سی هم برگزار شدند. بازی در کشور بحرین در حال برگزار شوی هستند. عراق عین حال در زینه اول گروه مذکور است که بر جزیره مالدیو با حساب 4-0 غلبه کرد. در این گروه سه دسته شامل هستند: عراق، بحرین، جزیره مالدیو و افغانستان. باید البته شرکت می‌ورزید ولی با سبب‌های به ما و شما معلوم از حق اشتراک دست کشید. منتخب المپی افغانستان یعنی شرکت نمی‌ورزد در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا. یعنی برای راحت اینجا عراق، بحرین و جزیره مالدیو مبارزه میبرند. عراق الکی بر جزیره مالدیو یک غلبه کرد، بعدا مالدیو با بحرین بازی خواهد کرد و عراق با بحرین بار دیگر رقابت خواهد کرد و برای برآمدن به دور نوبتی مبارزه خواهد برد. یعنی امکانیت خیلی عالی است برای عراق تا این دسته را پیدا کند به چمپیونات آسیا. در گروه دی باشند سه دسته هستند. آنجا
хуб мунтахабои кувейт, арабистони саудӣ ва бангладеш шомил ҳастанд. мунтахаби то 23 солаҳои кишвари ӯзбекистон шомили ҳамин гурӯҳ аст. бозиҳо дар ӯзбекистон баргузор мешаванд, вале бо дар назар дошти он ки кишвари ӯзбекистон мизбони чемпионати осиё байни мунтахабҳои ҷавонони то 23 сола аст, ин даста ба таври автоматикӣ аллакай роҳ пайдо кардааст, яъне аллакай роҳхатро дорад. ба ҳамин хотир бозиҳоро баргузор мекунад, вале аз ҷиҳати математикӣ ё худ риёзӣ ҳисоб карда намешавад натиҷаҳои дастаи мазкур. танҳо натиҷаҳои се дастаи дигар ҳисоб карда хоҳанд шуд аз қувайт, арабистони саудӣ ва бангладеш. инҷо аллакай қувайт 3 имтиёзро ба даст овардааст. бозии дастаи қувайт дар муқобили бангладеш бо ҳисоби 0-1 ба анҷом расид. ӯзбекистон бо арабистони саудӣ бозӣ карданд, бозӣ бо натиҷаи 2-2 ба поён расид, вале тавре гуфтем он ба ҷадвали мусобиқаи гурӯҳи ди ҳеҷ рабте надорад ва ҳисоб карда намешавад. инҷо қувайт ва арабистони саудӣ барои зини аввал муборизаи беамонро идома хоҳанд дод, чунки бангладеш дастаи заифи ин гурӯҳ ба ҳисоб меравад. милодкор партофтиё ба камор, сомон ирсоли тавил ба наздикии ҷаримагоҳи рақиб иҷро мекунад, вале ҳеҷ кас онҷо натавонист тӯбро соҳиб шавад ва ҳуҷумро идома бидиҳад. партофти акбарпур юнус ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб то ба дарвозабон мерасад, то ба дарвозабони кишвари эрон. алиризо ризоӣ асари нав ҳамларо оғоз мекунанд. футболбозони ҳайати олимпии эрон. акбарпур, партоф ба ақиб, милодкор, сомон, милодкор, партофти тавилиё ба канори майдон ва тӯбро акбарпур юнус қабул мекунад. тӯб аз майдон берун нашудааст, метавон ҳуҷумро идома дод. инҷо натавонист дурусттар бозӣ кунад маҳдил мучи тараҷӣ, вагарна як вазъияти хеле хавфнок метавонист ба миён ояд. дар гурӯҳи дигар дӯстони арҷманд, гурӯҳи и, онҷо мунтахабҳои амороти муттаҳидаи араб, умон, ҳиндустон ва қирғизистон қарор доранд ки мо аз ҳамин дастаҳо барои роҳхатро гирифта мубориза мебаранд. зарба ба тарафи дарвоза, хеле вазъияти хавфноки голзанӣ ба миён омад. натавонист тӯбро ба дарвоза ворид кунад ориё барзигор. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ки чӣ гуна партофти хубро маҳдӣ ҳошим нижод ба ирсол кард, вале ҳамлагари мунтахаби олимпии эрон чунин имкониятро истифода карда натавонист. дар қисми дуввуми рақобат метавон гуфт ки аввалин лаҳзаи хавфнок маҳз ҳамин ҳолат буд. дар гурӯҳи мазкур, дар гурӯҳи и рақобатҳо хеле ва хеле ҷолиб ҷараён доранд. онҷо баъд аз ду марҳилаи гурӯҳӣ дастаҳо имтиёзҳояшон баробар аст. ҳар дастае ки дар ҳамин гурӯҳ шомил аст дар ҳисоби хеш се имтиёзӣ доранд. яъне онҷо сараввал дар бозиҳои даври якум амороти муттаҳидаи араб бар муқобили қирғизистон бозӣ кард ва футболбозони қирғиз тавонистанд ғалабаи худро ба даст оранд бо ҳисоби 2-1. баъдан умон бар муқобили ҳиндустон бозӣ кард ва онҷо дастаи ҳиндустон тавонист 2-1 ғалабаи худро ба даст орад. дар бозии навбатӣ бошад умон бар қирғизистон ғалаба кард ва амороти муттаҳидаи араб бошад бар ҳиндустон.
این معنی را دارد که همه دستا سه امتیازی را به دست آوردند بعد از دو دور رقابت‌های گروهی و نتیجه‌هایشان برابر است. همه دستاها در حساب خویش 3 خالی دارند و حتی شماره گل‌های زده آنها شماره گل‌های سرداده آنها برابر است. یعنی همه دستاها یک خیلی نتیجه ها دارند، یک خیلی نتیجه های برابر. و روز 30 اکتبر که بازی های دور سوم برگزار می شوند اونجا معین خواهد شد که کدام از این دسته زینه اول میگیرد، کدام از این دسته زینه دوم. یعنی اینجا هر دسته می تواند زینه یکم رو بگیرد و هر دسته می تواند زینه چهارم. روز 3 اکتبر امارات متحده عرب بر مقابل عمان و هندوستان بر مقابل قرقیزستان بازی کرده. معین خواهد شد که کدام از این دسته زینه اول، کدام از زینه دوم و کدام البته زینه های نوبتی را صاحب می شوند. اشتباه بازیگران لبنان به آن آورده می رساند که فوتبالبازان ایرانی توپ را می گیرند و توسط فوتبالبازان خط دفاع بازیگزاری انجام داده می شود. حسین خودکار اکبرپور در مرکز میدان توپ را فوتبالبازان ایرانی از دست دادند. این به حمله لبنان می آورد. پرتاف به خط حمله مهدی زین، یک نفر را فیره میدهد مهدی، پرتافتی او ولی نادقیق است. اینجا دروازه‌بان به مشکلی توپ را میگیرد. سامان پرتاف با کنار راست. آنجا کوشش های امیرعلی صادقی به چشم رسیدند. باز هم امیرعلی صادقی و قاعده بازی را معصوم فوتبال باز ویران میکند در کنار میدان. یک لحظه دیگر را بازم که میتوانست با هجوم خوفناک بیارد از دست دادند بازیگران کشوری ایران. مهدی لاموچی، حسین خودکار توپ را از نزدیک میگیرن فوتبالبازان لبنان. به حمله اونها متوجه میشویم. زین الدین فران پرتافتی با کنار خلیل بدر، ضربه خلیل بدر با کنج نزدیک دروازه. علیرضا رضایی در موقع درست قرار داشت تا توانست فرصت مذکور را برطرف سازد. توجه میکنیم بار دیگر ضربه خیلی مستحکم و با شست روان کرده نشد. برای همینم دروازه‌بان جمهوری اسلامی ایران که لحظه ضربه زنی را مشاهده میکرد با آسانی از عهده برطرف کردن این حالت برآمد. پرتاف با کنار میخواست ضربه زند نخودکار به طرف دروازه. توسط کنار هجوم تا حالا ادامه دارد. اینجا یگان بازیگر کشور ایران نیست و بازم میخواهند از پرسینگ استفاده کرده تا برای به نظرات خود برگردانند شاگردان
مهدی مهدویکیا. اما کوشش‌های این وقت به نتیجه به پایان رسیدند. اصلا در قسم دوم رقابت کوشش‌های فوتبالبازان لبنان خوبتر به نظر می‌رسند و اون حالت‌های گنجانه‌ای که در نیمه دوم به چشم می‌رسند در قسم اول از اونها درکی نبود و در خط حمله عموما بازی را درست‌تر براه ماندند در نیمه دوم شاگردان جمال طه. عباسپور پرتافتیو خودکار ضربه فوتبالباز مذکور خیلی ضربه قوی یونس اکبرپور با طرف دروازه به چشم رسیدند. توجه میکنیم بار دیگر که سر اول چگونه توپ را گرفت حسین نخودکار، بعدا پرتافتیو به یونس اکبرپور، ولی ضربه یونس اکبرپور را دروازه‌بان توانست سر وقت برطرف کند. انتونی خیر ضربه کنجی اینجا برای جا کردن این ضربه امیرعلی صادقی با کنج میدان رفت. سری نو پرتاتی نوبتی ضربه با طرف دروازه اجرا کرده میشد. بازم یک لحظه دیگری خوفناک و در این حالت هم با توپ نمیرسد حملهگری کشور ایران. بیاید بار دیگر ببینیم. بله اگر درست سر خود را میگذاشت آریا برزیگار، توپ بدون شک و شبهه به دروازه وارد میشد. تغییرات در هیئت منتخب ایران دوستان ارجمند، ماس آریا برزیگار اکنون از میدان گرفته می شود و جای او را در میدان فوتبالباز دیگر می گیرد. فرزان دانا حملهگر است بازیگر مذکور و اکنون در ادامه او کوشش خواهد کرد تا بهترین بازی را نشان بدهد. اینجا تغییرات در دسته لبنان هم هست. رقم 9 از میدان گرفته می شود. این هم باشد خوب بازیگری که محمد ناصر نام دارد و با جای فوتبالباز دیگر به میدان وارد می گردد. فوتبالباز رقم 7 حملهگر است محمود کاور و اکنون ما و شما بازی این فوتبالباز را متوجه خواهیم گشت که تا کدام اندازه می تواند رقابت‌های خود را عالی نشان میدهد. اصلا وقت آن فرا رسیده است که مربیان متوجه شوند با فوتبالبازان هیئت احتیاطی. اینجا طوری مشاهده میکنیم با سبب آسیب محمد ناصر از میدان گرفته می شود. اون نمیتواند که بازی را ادامه بدهد. اینجا اکنون با ما شما فوتبالبازان هیئت المپی کشور ما از جانب کارگردان خیلی سریع وقت نشان داده می شوند. امروز این جوانان بر مقابل منتخب نپال بازی خواهند کرد و تنها برای غلبه باید بکوشند. نوسته از نتیجه بازی مذکور، نوسته از نتیجه بازی ایران و لبنان، ما حتما باید غلبه به دست داریم. در هیئت احتیاطی منتخب لبنان غیر از همین فوتبالباز یعنی غیر از محمود کاور باز فوتبالبازان دیگر هم هستند، از جمله دروازه‌بان هادی مرتضی، دفاعگر حسین فانوس، مهدی ابو محسن، یوسف الحاج، محمود شور، حسن کافرانی، حسن کرایتن، محمد حیدر، طه الحسین و محمد زهر. در هیئت احتیاطی جمهوری اسلامی ایران دوستان ارجمند فوتبالبازانی هستند که میتوانند بازم در رفت رقابت به میدان وارد گردیده تاثیر خود را برسانند به رفت بازی. اینجا هستند سینا عبدالله، احمد جلالی، امین حزبوی، محمد سلطین مهر و رضا کهاز، سبحان کهانی، محمد حسین زواری، علی رضا بهاین، امید حمیدفر، امیر حسین نیکپور و محمد مهدی محبی.
چنین است هیئت احتیاطی منتخب المپی ایران. ارسال به کنار. میلادکار توسط مرکز حمله جریان دارد. حسین نخودکار ضربه به طرف دروازه، بازم شاید یک ضربه قوی دیگر شدیم و دروازه‌بان آنتونی بازم حالت خیلی خوفناک را برطرف کنند توانست. توجه میکنیم بار دیگر که چگونه اولی دو نفر رو گذشت، بعدا میخواست دقیق ضربه خود را اجرا کند و گوشه پایانی دروازه، اما این حالت را خیلی درست برطرف کرد آنتونی هایر عبدوحی. اوسه برداشت در همین جریان دروازه‌بان با مهارت منتخب لبنان. امیرعلی صادقی و نتوانست حمله را ادامه بدهد. فوتبالبازان کشور لبنان اکنون به هجوم خود میگذارند، ولی در مرکز میدان شماره آنها کمتر به نظر میرسد. مهدی زین پرتافتی و به موقع آزاد و حمله میتواند خیلی خوب جریان بگیرد. ضربه خالد بدر ولی خیلی و خیلی دور از دروازه توپ بیرون از میدان میشود. اگر در مورد گروه با صحبت را ادامه بدهیم، در گروه دیگر گروه F تنها 3 دسته هستند. آنجا اردن، فلسطین و ترکمنستان شاملند. منتخب اردن علاقه بر ترکمنستان در یک دیدار غلبه کرد با حساب 1-0 و زینه اول را عین حال به خود اختصاص داده است این کشور. در بازی نوبتی باشند فلسطین بر مقابل ترکمنستان بازی خواهد کرد اردن بر مقابل فلسطین. در پایتخت کشورمون در دوشنبه در همین ورزشگاه، یعنی در ورزشگاه مرکزی جمهوری باز بازی گروه دیگر هم برگزار شده بودند. در نظر دارم بازی گروه جی را که اینجا منتخبای استرالیا و اندونزیا بازی خود را برگزار میکنند. اصلا در این گروه 4 دسته بودند، همچنین اینجا برونی و تایبه چین هم قرار داشتند. این دسته ها دست کشیدند از شرکت در مسابقه مذکور با سبب کووید 19 و برونی باشد علاقه روز 3 سپتامبر از اشتراک دست کشید. اینجا وضعیت خیلی خوفناک به میان آمد. اگر این حالت را با گل انجام میداد امیرعلی صادقی، بازم کاری فوتبالبازان ایران آسان‌تر میشد.
яъне танҳо ду даста дар гурӯҳи ҷи рақобат хоҳанд кард австралия ва индонезия барои баромадан ба даври навбатӣ. Яке аз ин дар натиҷаи ду бозӣ яке аз ин дастаҳо метавонад роҳи худро пеш гирад ва ба чемпионати осиё биравад. як бозӣ аллакай баргузор шуд. дӯстони арҷманд, дирӯз дастаҳо бозӣ худро баргузор карданд. индонезия ва австралия бо ҳисоби 2-3 он бозӣ ба анҷом расид. футболбозони кишвари австралия тавонистанд ғалаба худро ба даст оранд. ва акнун як бозии дигарро рӯзи 29 октябр баргузор хоҳанд кард, яъне пагоҳ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ва маълум хоҳад шуд ки кадоме аз ин дастаҳо роҳ пеш мегирад ба даври навбатӣ. инҷо бозам як зарбаи хеле қавӣ иҷро карда шуд. аз фосилаи дур бозам ҳунар ва маҳорати олии дарвозабони мунтахаби лубнонро дидем. амиралӣ содиқӣ хеле зарбаи қавӣ зад. ҳамчунин дар кишвари сингапур ҳам бозиҳо ҷараён доранд. онҷо бозиҳои гурӯҳи H дар ҳоли дуиршавианд. яке аз дастаҳои қавитарини осиё Кореяи ҷанубӣ шомили ин гурӯҳ аст. сингапур ҳамчунин дастаи Тимор-Лест ва ҷазираҳои Филиппин. аз ин гурӯҳ мунтахаби Кореяи ҷанубӣ чунон менамояд ки бе мушкилӣ имконият дорад то ба даври навбатӣ барояд. аллакай баъд аз бозиҳои даври якуми гурӯҳӣ Кореяи ҷанубӣ дар ҳисоби хеш 3 имтиёз дорад. сингапур ва тимор бо ҳамроҳи ҷазираҳои Филиппин дар зинои баъдӣ қарор доранд. то 31 октябр бозиҳои ин гурӯҳ идома хоҳанд ёфт дар варзишгоҳи ҷалан басор дар кишвари сингапур. зарба ба маркази майдон. кӯшишҳои футболбозони Лубнон дар маркази майдон ба чашм расиданд, вале бозам маҳорати хубтарро аз футболбозони эронӣ нишон доданд. Акбарпур, Ёсин Салмонӣ, ду капитан инҷо аслан ду рақами 10 инҷо ба ҳам бархӯрданд ки ту баъдан ба назорати мунтахаби Лубнон омад. пасон бозам дарҳол онро футболбозони эронӣ ба худ баргардонданд. тавассути канори рост ҳуҷум идома дорад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон инҷо андаке иштибоҳ кард ва пасон тавонист худ иштибоҳашро ҷуброн созад. баъд аз чунин севои олӣ агар дарвозабон иштибоҳи кӯдакона мекард, бозам ҳамаи он сево ва маҳорати малакаи худро зери суоли калом мегузошт. бозиҳои як гурӯҳи дигар дар ҳамсояи кишвари мо дар кишвари Қирғизистон ҷараён доранд. дар назар дорам бозиҳои гурӯҳи Ай ва дар гурӯҳи Ай дастаҳои Ветнам, Мянма ва Тайван қарор доранд. як тағйироти дигар дар ҳайати мунтахаби Эрон аст. нохудкор аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои футболбози рақами 5 вориди майдон мешавад. ин ҳам бошад Амин Ҳазбавӣ аст, дифоъгар. акнун ба қасди нигоҳ доштани ҳисоби рақобат бозӣ хоҳанд кард футболбозони эронӣ, чунки як ҳуҷумкунанда аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ дифоъгар вориди майдон гардид. дар ин гурӯҳ, дар гурӯҳи Ай, аллакай мунтахаби Ветнам як ғалабаро бар Тайван ба даст овард. бо ҳисоби 1-0 он дидор ба анҷом расид. дирӯз баргузор шуд ин бозӣ. ҳамчунин дастаҳои Тайван бо Мянма ва Ветнам бо Мянма бозӣ хоҳанд кард рӯзҳои 3 октябр ва 2 ноябр. баъд аз ин маълум хоҳад шуд ки аз ин гурӯҳ кадом даста метавонад ба даври минбаъда рӯи хешро ҳамвор созад. бозиҳои гурӯҳи ҷей дар кишвари Муғулистон ҷараён доранд. онҷо дастаҳои Малайзия, Таиланд, Муғулистон ва Лаос кӯшиш карда истоданд барои баромадан ба даври навбатӣ. дар ду бозии даври аввал мунтахаби Малайзия бозиҳои хуб нишон медиҳад. аллакай 6 голро ба даст овардааст.
баромадан ба даври навбатиро барои худ осонтар кардааст ва бозӣ аз ҳама муҳим бар муқобили Тайланд хоҳад буд рӯзи 31 октябр. Агар Тайланд ғалаба кунад, пас дастаи мазкур ба чемпионати Осиё меравад. Агар Малайзия ғалаба кунад, пас Малайзия. Чунки айни ҳол дастаи мазкурро аз ҳамдигар танҳо ва танҳо ду хол ҷудо мегардонанд. Лаос аллакай ҳама имкониятҳои худро аз даст дод барои ба даври навбатӣ баромадан. Муғулистон имконият дорад агар як ғалабаи дигар кунад, соҳиби 4 хол мешавад. ин аз натиҷаи дастаҳои дигар вобаста хоҳад буд ки дар заминаи дуввум бо кадом нишондодҳо қарор мегиранд. дар маркази майдон дар рақобат барои соҳиб шудан ба тӯб футболбозони кишвари Лубнон муваффақ мешаванд. Рабон Мазбу, Партов ба канор. Зейнабдин. Исои навбатӣ ва инҷо тӯб аз майдон бенатиҷа берун мешавад. Ҳеҷ кас натавонист ӯро бигирад ва ҳамларо идома бидиҳад. آروم باش سامان حرف بد نزن 10 دقیقه مونده بیرون میریم به هم فوش میدیم راحت ضرب بزن بریم بالا بریم با هم دیگه مثبت تمرکز کلینشیت در میان بیرون Милодкор партов мекунад ба хати ҳуҷум. Амин Ҳазравӣ, Милодкор, Амин, партофтиё ба канор, Амирали Содиқӣ. ва ҳолати мазкурро футболбозони Лубнон бартараф мекунанд. ҳуҷуми ҷавоби онҳоро мебинем. тавассути канор хеле хуб ҷараён мегирад ин ҳамла. Зейнабидин Фарран айниёл бо тӯб аст ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. дифоъгарон тавонистанд сари вақт ҳолати мазкурро бартараф кунанд. бозам тӯб ба назорати Лубнон меояд. партов ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо офсайд аст. як гурӯҳи дигар ки дар моредаш суҳбат накардем, ин гурӯҳи ки мебошад дар бозиҳои гурӯҳи мазкур дар кишвари ҷопон баргузор мешаванд. ҷопон аллакай ба даври навбатӣ роҳ ёфт, яъне аллакай рӯхати чемпионати Осиёро моли худ кард баъд аз 2 ғалаба дар ин гурӯҳ ки мунтахаби ҷопон сараввал бо ҳисоби 4-0 тавонист Камбоҷаро шикаст бидиҳад ва баъдан як ғалабаи дигари дастаи мазкур бар муқобили Ҳонг-Конг буд, он ҳам бо ҳисоби 4-0. ва дастаҳои дигар мубориза хоҳанд бурд дар зинаи дуввум. айни ҳол Камбоҷа қарор дорад ки тими мазкур метавонад бозам барои ба даври навбатӣ баромадан муваффақ шавад. тағйирот дар ҳайати мунтахаби Лубнон, дӯстони арҷманд, инҷо мебинем ки рақамҳои 15 ва 19 ба майдон ворид мешаванд. Ҳасан Крайтем ва Муҳаммад Ҳайдар вориди майдон мешаванд. аз майдон ки рақами 8 гирифта мешавад, ин Ҳусейн Авода аст ва тавре ба мо шумо капитанро ҳам нишон доданд, вале ба назарам ӯ
агар аз майдон ворид берун шавад, яъне Халил Бадер як нафари дигаре ки метавонад аз майдон ӯро берун кунад. Инҷо бор дигар коргардон ба он ҳолате ки ту ба дасти Ҳасайн Муртада расид нишон дода мешавад ва чунон менамад ки воқеан ҳам дувар асос дошт то ба нуқтаи зарба 11 метра ишора кунад, вале ин корро накард. байни дастое ки натиҷаҳои беҳтарин бо ишғоли зинаи дуввум доранд, айни ҳол мунтахаби Таиланд 4 хол дорад ва мунтахаби Қатар, мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин тими миллии Омон дар ҳисоби хеш 3 холӣ доранд. ин маъноро дорад ки мунтахаби Тоҷикистон бояд дар ҳамаи бозиҳо кӯшиш кунад то ғалаба ба даст орад ва имрӯз бар муқобили Непал агар дастболо шавад, пас метавонад дар байни дастаҳои зинаи дуввум натиҷаи беҳтарин дошта бошад. бозӣ аз ҳама муҳим ва асос, агар имрӯз бар Непал мо ғалаба кунем, бозӣ аз ҳама асос ва муҳим бар муқобили мунтахаби Эрон хоҳад буд дар ҷиҳати баромадан ба мусобиқаи чемпионати Осиё ки мунтахаби олимпии мо ягон маротиба хотиррасон мекунам ки иштирок накардааст дар чемпионати фароққоравӣ. نزدیک خطا ندید خطا ندید نزدیک باش یلا بالا 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 یلا بالا یلا بالا خطا بگیر ду футболбоз инҷо ба ҳам бархӯрданд ки барои ҳарду ҳам хеле дарднок шуд ин ҳолат. ҳам Ҳусейн Муртада аз кишвари Лубнон ва ҳам капитани мунтахаби олимпии Эрон Ясин Салмонӣ. дар навор такрорам мушоҳида мекунем ки чӣ гуна ин ду футболбоз осеб бардоштанд ва аммо ҳардуяшам метавонанд бозиро идома бидиҳанд баъд аз он ки духтурон аз саломатии онҳо воқиф мешаванд. аз ҷо боло мешавад Ҳусейн Муртада ва аллакай аз ҷо боло ҳам шудааст бозигари кишвари Эрон, капитани ин тим Ясин Салмонӣ. дастуру супоришҳои сармураббии мунтахаби олимпии Эрон ба Муҳаммадҳусейн Заварӣ ки метавонад ба майдон ворид шавад дар дақиқаҳои охир. зарба ба хати ҳуҷум. бозам аз тари нав ҳуҷумро шурӯъ мекунанд футболбозони Эрон. партофт ба канори майдон. онҷо муаллифи гол Маҳди Ламучӣ қарор дорад. партофт имконияти олӣ ва акнун пеналти гузошта мешавад. тӯб расид ба дасти футболбози кишвари Лубнон ва ин навбат дувар ба нуқтаи зарба 11 метра ишора кард. бозигарони Лубнон мегӯянд ки тӯб на ба даст балки ба китф расид. мутаваҷҷеҳ мешавем ба навор такрор. бори дигар аз ин зовияи дид мебинем ки тӯб расид ё на.
чунон менамояд ки расид ва довар асоси пеналти гузоштанро дошт. ба дасти Тони Элиас расид. ӯ ишора мекунад ки мақсад надошт то бо даст бозӣ кунад ва ҳаракати даст ва ҷониби тӯб набуд, аммо довар лакаи қарори хешро баровард. зарбаро Сомон Фалоҳ Варнамӣ иҷро мекунад. Бо усули хеле зебо мехост голро ба самар бирасонад, вале зарбаи задаи ӯ ба тири дарвоза расид. бо усуле ки Паненка ном бурда мешавад дар футбол, мехост ин ҳолатро бо гол анҷом бидиҳад. тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати мунтахаби Эрон. аз майдон рақами 16 гирифта мешавад. ин Маҳди Муҷтараҷӣ аст, муаллифи гол. ба майдон рақамҳои 23 ва 15 ворид мешаванд. яке ҳуҷумкунанда аст ва дигаре нимҳимоягар. ҷо аз майдон капитани дастан мебинем гирифта мешавад Ёсин Салмонӣ ва ба ҷои ӯ рақами 15 Муҳаммад Ҳусейн Заварӣ вориди майдон мегардад. ба 90 дақиқа 5 дақиқаи дигар зам карда мешавад. ҳамчунин аз майдон бозигари дигар ҳам гирифта шуд. ин Маҳди Муҷтараҷӣ аст. яъне ба ҷои ин ду нафар футболбози ду нафар дигар ба майдон ворид шуданд. Муҳаммад Маҳди Моҳибӣ, як нафар дигаре ки таҳти рақами 23 метавонад дар хати ҳуҷум бозӣ кунад, ӯ ба майдон ворид шуд. корти зард нишон дода мешавад ба Маҳмуд Кавор ки дар ин майдон ба майдон ворид шуд. акнун ӯ капитани мунтахаби Лубнон аст. зарба ба хати ҳуҷум. камтар аз 3 дақиқае ки боқӣ мондааст то анҷоми вақти бозии имрӯза, футболбозони Лубнон бояд бо тамоми ҳастии хеш кӯшиш конанд то ба амла раванд. ҳамчунин бо дар назар доштон ки пеналти ҳам бо гол анҷом наёфт, бояд кӯшишҳо зиёдтар бошанд барои задани гол. тағйироти дигар дар ҳайати мунтахаби Лубнон шуд. инҷо ба майдон футболбози дигар ворид гардид. Маҳди Аббо Мусин ки футболбози мазкур дар хати нимҳимоя таҳти рақами 6 метавонад ҳунарнамоии хуби худро идома бидиҳад. вақт барои ӯ кам аст ва дар дақиқаҳои боқӣ монда бояд ҳарчи бештар таваҷҷӯҳ ва моили худро ба хати ҳуҷум ба пуррагӣ равон кунад, чунки акнун муҳим нест 1-0 ё 2-0 онҳо мағлуб мешаванд. бояд ба як таваккали худ ба истилоҳ як риск кунанд ва мутаваҷҷеҳ шаванд ба пуррагӣ ба хати ҳуҷум то дар хати ҳамла муваффақ шаванд. агар ҳисоб тавонанд ҳисобро баробар конанд, ҳадди ақал имконият барои онҳо пайдо мешавад ҷиҳати ҳадди ақал дар зинаи дуввум қарор гирифтан. ва ҳамчунин натиҷаи мусовӣ метавон гуфт ки ба нафи мо ҳам хоҳад буд, чунки агар бозӣ мусовӣ анҷом меёфт, ин барои мо беҳтарин мешуд. дар сурати мусовӣ агар мунтахаби мо баъдан ғалаба мекард бар дастаи Непал, мо зинаи аввалро ба худ ихтисос медодем. партов ба дохили ҷаримагоҳ имконият зарба
вале чунон менамояд ки дигар ҳисоби мусовиро нахоҳем дид, чунки танҳо 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Футболбозони Эрон як голи дигар ба самар мерасонанд, бо ҳисоби 2-0 пешсаф мешаванд футболбозони кишвари Эрон ва онҳо бидуни шаку шуба акнун ғалабаи худро дар рафти рақобати имрӯза ба даст меоранд. Дар дақиқаи 94 Милод Кор ба задани гол даст ёфт. ӯ дифоъгар аст ва ин футболбоз муаллифи гол дар рафти бозии имрӯза мешавад. Рақами 13 ва ин футболбоз дар хати дифоъ бозӣ мекард. Бо 6 имтиёзе ба даст оварда акнун мунтахаби Эрон дар зинаи аввали гурӯҳ боқӣ мемонад ва ин маъноро дорад ки шумораи голҳои дастаи мазкур акнун ба 6 гол баробар шуд. Дар маҷмӯъ 4 гол ба дарвозаи Непал, 2 гол ба дарвозаи Лубнон. мо танҳо 1 гол дорем ва албатта танҳо ва танҳо лозим аст то бар Непал бо ҳисоби калон, ҳарчи калонтар бошад нақстар, ғалаба ба даст дорем. аз ҳам муҳим ғалаба аст дар бозии имрӯза бар муқобили Непал ва баъдан бор дигар такрор мекунем ки бозии ҳассос ва хеле муҳим бар муқобили мунтахаби Эрон хоҳад буд, чунки агар бар Эрон футболбозони мо тавонанд ки даст боло шаванд, пас бидуни шаку шуба ба даври навбатии рӯи хешро ҳамвор мекунанд ки ин аллакай марҳилаи финалии чемпионати Осиё хоҳад буд. Ду садои хешро баланд мекунад дӯстони арҷманд. Бозии байни мунтахабҳои Олимпии Эрон ва Лубнон бо ҳисоби 2-0 ба суди кишвари Эрон ба анҷом расид. Голҳоро сараввал дар дақиқаи 6 дар оғози рақобат Маҳди Ламучи Тараҷӣ ба самар расонд ва дар дақиқаи 94 бошад Милод Кор як голи дигар зад ва ҳисоби бозиро 2-0 намуд. Баъд аз ин рақобат, баъд аз 1 соат тақрибан расо соати 19:00 бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Непал дар варзишгоҳи марказии Ҷумҳуриявӣ баргузор мешавад. Ман бо шумо хайрухуш мекунам. Ин бозиро бо шумо ман Гулрӯз Худоназарзода тамошо кардам. То бозиҳои навбатӣ хайр, тансият ва хонавод бошед. Jak desečo rase uvoz, jak desečo.